عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بطريقة صحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل، ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. عمر، مثلا السيد عمر يقول: ألن تعمل في المستقبل؟ ألن تعمل؟ إذن tu ne travailleras pas. Tu ne travailleras pas. إذن عمر لن تعمل. إذن عمر يسأل رضوان. إذن سأكمل الحوار. مثلا الحوار السابق حاولت أن أكمله. مثلا tu ne travailles pas، أو مثلا سيقول عمر salut رضوان، سيقول رضوان salut. tu ne travailleras pas. tu ne travailleras pas لن تعمل. إذن في المستقبل هنا tu travailleras ستعمل. وإذا أضفنا ne pas تصبح لن تعمل tu ne travailleras pas. وإذا أضفنا علامة الاستفهام أي point d'interrogation تصبح لن تعمل ألن تعمل. إذن سؤال، تصبح سؤال. إذن tu ne travailleras pas، أو يمكن أن نقول est-ce que tu ne travailleras pas. est-ce que tu ne travailleras pas. est-ce que tu ne travailleras pas. إذا قلنا tu travailleras تصبح ستعمل tu travailleras. tu travailleras ستعمل. je travaillerai نكتب je travaillerai، ولكن نقرأها je travaillerai. je travaillerai. إذن je travaillerai سأعمل. je travaillerai سأعمل. tu travailleras tu travailleras تكتب tu travailleras نقول tu travailleras ستعمل. tu travailleras ستعمل. il travaillera سيعمل. nous travaillerons سنعمل. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي سنعمل، ستقول nous travaillerons. nous travaillerons سنعمل. nous travaillerons سنعمل. إذن je travaillerai سأعمل، tu travailleras ستعمل، il travaillera سيعمل، nous travaillerons سنعمل، vous travaillerez ستعملون، ils travailleront سيعملون. إذن vous travaillerez ستعملون، ils travailleront ONT. عفوا، هنا nous travaillerons avec S، نضع S. إذا قمنا بتصريف الفعل travailler إلى le futur simple، إلى المستقبل البسيط. قمنا بإضافة I je travaillerai، tu travailleras، il travaillera، nous travaillerons. حاولوا التركيز، ففي آخر الدرس أضع بعض الأسئلة لكي تقفوا على مستواكم. هل تفهمون اللغة الفرنسية؟ هل تستطيعون تعلمون الفرنسية أم لا؟ إذا je travaillerai أضفنا I، tu travailleras أضفنا S، il travaillera أضفنا A، nous travaillerons أضفنا ONS، vous travaillerez أضفنا EZ، ils travailleront أضفنا ONT. إذا رضوان سيقول si je crois que je trouverai facilement un petit boulot وعمل pour l'été au moins. si je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. إذن رضوان si تعني نعم أو oui، يقولون si أو oui. je crois que إذا أردت أن تقولي أعتقد أن، ستقول je crois que أعتقد أن، ولكن نقول je crois que je trouverai أنني سأجد
je trouverai أنا سأجد. إذا نقول أعتقد أنني سأجد. Je trouverai facilement بسهولة un petit boulot وظيفة صغيرة. boulot عمل نقول boulot أو وظيفة. pour l'été au moins. لفصل الصيف pour l'été لفصل الصيف au moins على الأقل. au plus على الأكثر au moins على الأقل. si je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été. إذا الفعل الأول je crois أظن أو أعتقد وهو الفعل croire مصرف إلى الحاضر. si je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. إذا je crois أعتقد أو أظن. والفعل الثاني je trouverai سأجد وهو مصرف إلى الفيتور simple. الفعل trouver مصرف إلى الفيتور simple أي إلى المستقبل البسيط. إذا سأحاول تصريف هذين الفعلين. الفعل الأول إذا هو croire au présent أي croire مصرف إلى الحاضر. إذا نقول je crois أعتقد. tu crois تعتقد. إذا أردت أن تقول أعتقد الآن ستقول je crois. تعتقد أنت الآن tu crois. يعتقد هو الآن il croit avec T. إذا il croit avec T. il croit. nous croyons نعتقد نحن. nous croyons نعتقد. vous croyez تعتقدون. il avec S croit IENT. يعتقدون هنا نتكلم عن le présent الحاضر. je crois tu crois elle croit nous croyons vous croyez il croit. أعتقد تعتقد tu crois تعتقد il croit يعتقد nous croyons نعتقد vous croyez تعتقدون il croit يعتقدون. لاحظوا أنني قلت si je crois que je trouverai facilement. si je crois que je trouverai نعم أعتقد. si je crois نعم أعتقد. si tu crois نعم تعتقد. si il croit نعم يعتقد. إذا الآن سأمر إلى الفعل trouver. لاحظوا أن trouver بقي على حاله trouver أضفنا له فقط أي في je. إذا سأقوم بتصريف الفعل trouver au futur simple. إذا تصريف الفعل يجد إلى المستقبل البسيط. futur simple المستقبل البسيط. إذا je trouverai tu trouveras il trouvera nous trouverons vous trouverez ils trouveront ONT. إذا je trouverai وضعت أي تركت الفعل على حاله. je trouverai facilement سأجد بسهولة. je trouverai facilement. tu trouveras facilement ستجد بسهولة. il trouvera facilement سيجد بسهولة. nous trouverons facilement سنجد بسهولة. vous trouverez facilement ستجدون بسهولة. ils trouveront facilement سيجدون بسهولة. إذن je trouverai tu trouveras il trouvera nous trouverons vous trouverez ils trouveront. إذن si je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. إذن الفعل croire قمنا بتصريفه إلى الحاضر والفعل trouver قمنا بتصريفه إلى le futur simple. إذن si je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. إذن عمر سيجيب أي عمر سيجيب عمر
ce sera bien. Ce sera bien. أي عمر سيكون جيدا. يمكن أن نقول ce il sera bien. إذن هنا الفعل être مصرف إلى الفيتور simple. نقول إذن être au futur simple. La conjugaison du verbe être au futur simple. إذن نقول je serai سأكون أنا je serai tu seras يمكن نقول je serai bien سأكون بحالة جيدة tu seras bien ستكون جيدا tu seras bien مثلا il sera bien سيكون جيدا nous serons bien سنكون بحالة جيدة vous serez bien ستكونون بحالة جيدة أنتم ils seront bien سيكونون بحالة جيدة je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront إذن je serai سأكون tu seras ستكون il sera سيكون nous serons سنكون vous serez ستكونون ils seront سيكونون إذن je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront إذن هنا قمنا بالصرف الفعل être au futur simple le verbe être au futur simple قلنا ce sera bien هذا سيكون جيدا أو je serai bien أو tu seras bien أو il sera bien أو nous serons bien إذن يمكن وضع أي تعبير من هذه التعابير هنا رضوان oui et puis comme ça j'apprendrai l'anglais ce sera plus intéressant qu'à la fac. Oui. Et puis comme ça, j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. إذن رضوان oui, نعم. Et puis comme ça. ثم et puis ثم أو ثم comme ça هكذا أو مثل هذا نقول comme ça هكذا أو مثل هذا j'apprendrai سأتعلم j'apprendrai l'anglais الإنجليزية ce sera plus إذن ce sera سيكون plus intéressant أكثر أهمية intéressant مهم très intéressant مهم جدا plus intéressant أكثر أهمية كلا فاك من التعلم في الكلية إذن كلا فاك أو بالنسبة للكلية إذن oui et puis comme ça j'apprendrai l'anglais ce sera plus intéressant qu'à la fac إذن الفعل apprendre قمنا بالتصريف إلى le futur simple j'apprendre oui et puis comme ça j'apprendre l'anglais ce sera plus intéressant qu'à la fac حاولوا أن تعيدوا معي oui et puis comme ça j'apprendrai l'anglais ce sera plus intéressant qu'à la fac إذن نعم وثم هكذا سأتعلم اللغة الإنجليزية سيكون أكثر أهمية من التعلم في الكلية إذن سأقوم بتصريف الفعل apprendre إلى le futur simple أي المستقبل البسيط futur simple إذن إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي سأتعلم ستقول j'apprendrai سأتعلم j'apprendrai
le français سأتعلم اللغة الفرنسية. J'apprendrai l'anglais سأتعلم اللغة الإنجليزية. Tu apprendras ستتعلم. Tu apprendras ستتعلم. Il apprendra سيتعلم. Il apprendra سيتعلم. Nous apprendrons سنتعلم. Nous apprendrons. إذا nous apprendrons سنتعلم. Vous apprendrez ستتعلمون. Apprendrez. Ils apprendront سيتعلمون. Ils avec S. Apprendront. Ils apprendront سيتعلمون. إذا j'apprendrai, tu apprendras, il apprendra. Nous apprendrons, vous apprendrez, ils apprendront. J'apprendrai le français ou l'anglais. أتعلم اللغة الفرنسية. Tu apprendras le français ou l'anglais. تتعلم اللغة الفرنسية. دائما نضيف AI à S وA إلى il. Il apprendra. سيتعلم اللغة الفرنسية. Il apprendra le français. Il apprendra l'anglais. Nous apprendrons سنتعلم اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. Vous apprendrez ستتعلمون اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. Ils apprendront le français أو l'anglais. سيتعلمون اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. Vous apprendrez ستتعلمون أنتم. إذا يمكن تستعملوا الفعل apprendre لتتكلموا باللغة الفرنسية وتقولوا مثلا سأتعلم شيئا ما. إذا استعملناه في le futur simple. إذا oui, et puis comme ça j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. إذا Omar سيقول tu veux dire que tu rencontreras une charmante anglaise. Oh non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part. إذن, tu veux dire que tu rencontreras une charmante anglaise. Oh non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part. إذن عمر يعني أنك ستقابل فتاة إنجليزية جميلة. أي ستعلمك اللغة الإنجليزية فتاة جميلة إنجليزية. Tu veux dire, تريد أن تقول que tu rencontreras ستقابل une charmante anglaise. أي جميلة فتاة جميلة أو جذابة. Oh non, oh là, je plaisante. أي أنا أمزح. sérieusement أي بجدية أو على محمل الجد. بجدية أو على محمل الجد. Tu prendras des cours quelque part. هل ستأخذ. Tu prendras des cours quelque part. هل ستأخذ الدروس. إذن quelque part في مكان ما. إذا قلنا tu veux dire فنحن نستعمل الفعل vouloir ونقوم بالتصريف إلى الحاضر. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Tu veux dire que tu rencontreras, إذن الفعل rencontrer أي قابل مصرف إلى le futur simple. وأيضا je plaisante أي أمزح. Je plaisante. وأيضا tu prendras ستأخذ. Je plaisante مصرف إلى الحاضر و tu prendras الفعل prendre مصرف إلى le futur simple. إذن tu veux dire que tu rencontreras une charmante anglaise. Oh non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part. إذن يعني أنك ستقابل فتاة إنجليزية جميلة أو جذابة charmante. جذابة. Oh là, أنا أمزح. Sérieusement, بجدية.
sérieusement بجدية. Tu prendras des cours quelque part. Tu prendras des cours quelque part. هل ستأخذ الدروس في مكان ما. إذن سنقوم بتصريف الفعل vouloir إلى الحاضر. Vouloir au présent. إذن la conjugaison du verbe vouloir au présent هو je veux أريد. Je veux. أريد. Tu veux. تريد. Il veut. يريد. Il veut. Avec T. يريد. Nous voulons. Nous voulons. نريد. Vous voulez. تريدون. Ils veulent. Ils veulent. يريدون. إذن قمنا بتصريف الفعل vouloir إلى الحاضر. إذن je veux dire يمكن أن أقول je veux dire أريد أن أقول. Tu veux dire تريد أن تقول. Il veut dire يريد أن يقول. Nous voulons dire نريد أن نقول. Vous voulez dire تريدون أن تقولوا. Ils veulent dire يريدون أن يقولوا. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل vouloir إلى الحاضر la conjugaison du verbe vouloir au présent. الآن سنقوم بتصريف الفعل rencontrer إلى الfutur simple. إذن rencontrer au futur simple. futur simple. إذن نقول je rencontrerai. Tu rencontreras. Il rencontrera. إذن je rencontrerai سألتقي. Tu rencontreras سألتقي. Il rencontrera سيلتقي. Nous rencontrerons سنلتقي. Vous rencontrerez ستلتقون. Ils rencontreront سيلتقون. إذن يمكن أن نقول je rencontrerai une charmante anglaise. أي سألتقي فتاة جميلة إنجليزية. أو je rencontrerai mon professeur. سألتقي أستاذي. إذن تصريف الفعل rencontrer إلى le futur simple هو بسيط جدا. الآن سأمر إلى plaisanter أي يمزح. plaisanter يمزح. au présent أي مصرف إلى الحاضر. كنقول je plaisante. je plaisante. أمزح. tu plaisantes. تمزح. il plaisante. يمزح. il plaisante. يمزح. nous plaisantons. vous plaisantez. il plaisante. إذن nous plaisantons نمزح. vous plaisantez تمزحون. il plaisante يمزحون. الآن سأمر إلى الفعل prendre. قلنا tu prendras des cours quelque part. ستأخذ الدروس في مكان ما. إذن الفعل prendre يأخذ. prendre يأخذ. سأقوم بتصريفه إلى الفيتور simple. إذن prendre au futur simple أي سنقول je prendrai سنأخذ. tu prendras ستأخذون. il prendra سيأخذون. nous prendrons سنأخذ. nous prendrons سنأخذ. vous prendrez ستأخذون. ils prendront سيأخذون. إذن لاحظوا je prendrai أضفنا أي سأخذ. tu prendras ستأخذ. il prendra سيأخذ. nous prendrons أضفنا ONS
سنأخذ vous prendrez أضفنا EZ ستأخذون ils prendront أضفنا ONT سيأخذون. عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بالطريقة الصحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل، ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح.